आपण मान समस्त को नमस्कार जनाए और विशेषकर आम प्रार्थना कर सारी आज गुरु दिवस टीचर्स डे आम भारतीय मान बहुत बड़ गौरवर दिन अटे जे टीचर्स मान को सम्मानित करा जाए कारण आम देश आम संप्रदाय आम जाति धर्म ए सबको सत्मार्ग रे कढ़ई नेबा निमंते केवल टीचर माने ही आवश्यक। आज आम जदि समाज रे समस्या गुड़िक देखुछु तार मूल कारण गोटे विषय कहि परिबा जे उत्तम टीचर मानकर अभाव रही। प्रार्थना करिबा जेपरि प्रभु आहुरी भल शिक्षक मान को दियंती। विशेष करी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थडे को आम जो टीचर्स डे भाव में पालन करुछु थरे तांको साक्षात करने भारतर किसी गुरु माने जाइथिले तांको साक्षात करने किसी गुरु माने जाइथिले आउ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहगला जे आज्ञा किसी गुरु माने आपन को साक्षात करने आसीछंती। से उत्तर रे गोटे कथा कहिले गुरु माने मु जन को जाने से होचंती जीसु जीसु को छड़ा आ मु कहा को गुरु बोली जानी नहीं। गुरु माने सीए जे जहाँ कहती ताहा करती जहाँ को अनुकरण करा जाई पारे जहाँ को फॉलो करा जाई पारे गुरु सीए। आज आम अनेक को देखुछु अनेक धर्म गुरु मान को देखुछु जो मान को आपण अनुकरण करि परिबे नहीं। ए दिन मान करे गुड़े समस्या आसुचे आम प्रार्थना करिबा आम देश आम संप्रदाय आम जाति जदि सत्मार्ग रे चलिबार अछि उत्तम गुरु मान को आवश्यक अछि उत्तम टीचर्स मान को आवश्यक अछि। मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे आम देश पई जो देश रे टीचर्स मान को सम्मानित करा जाए। वास्तव में आम भाग्यवान अटू जे आम को अनेक स्कूल शिक्षक माने कॉलेज रे स्कूल रे आम को शिक्षा देले से मान को शिक्षा अपेक्षा से मान को जीवन आम को अधिक अनुप्राणित करी। मोर प्राइमरी स्कूल रे हो बा हाई स्कूल रे मते अनेक शिक्षक माने विभिन्न भाव रे मते अनुप्राणित करिसंती। मुसलमान पई धन्यवाद दिए एवं आत्मिक सेवा कार्य रे मध्य मोर अनेक आत्मिक नेता माने रहिसंती जे माने मते निर्लोभ जीवन काटिबा पई सरल जीवन काटिबा पई कठिन परिश्रमी हेबा पई विश्वस्त हेबा पई मते सिखैले। आज समान निकट में मु धन्यवादी अटे मु कृतज्ञता जनाए से शिक्षक मान जो मान अंडर रे मु शिखिली जो मत शिखाइले माने मार्केटिंग करने शिखाइले पैसा केमती सेविंग करा सेटा शिखाइले बाइबल केमती स्टडी करेंगे सेटा शिखाइले प्रार्थना करने विषय शिखाइले। मुझे बहुत धन्यवाद दिए मु जो अनुष्ठान रे कार्य करुथिली सेठी मोर सेवा कार्यर मूलदुआ पड़िला आउ से शिक्षक माने मते बहुत सुंदर भाव गठन कले मु समान को देखी ऑब्जर्व करी समान को कथारू मु जतके शिखिछि समान को जीवन रु समानकर चाली चलन रु मु सतके शिखि पारि जहाँ एई दिन मानकर सेवा कार्य रे मते बलिष्ठ करि पारिछि। अभाव आसीछि दुख आसीछि ताड़ना आसीछि विभिन्न परिस्थिति आसीछि किंतु सेई दिन मान को समान को भल रे ऑब्जर्व करिछि और सेमान को ऊर्ध्वरे आउ जने गुरु अछंती जहाँ को आम समस्ते अनुकरण करू से होचंती जीसु गुरु जीसु आउ जीसु को परि जीवन काटिबा पई हेले जीसु को सहित रहिबा पई पड़िबो। देखो तो 12 जन शिष्य पृथ्वी को प्रभावित करि पारिथिले परवर्ती समय जो माने जीसु को पछरे आसिले सेमान को जीवन द्वारा मध्य अल्प लोक प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु आपण माने मध्य आमान पई प्रार्थना करूथिबे जेपर आमाने मध्य आपण मान को सत शिक्षा रे आपण मान को कढी नि पारिबे। मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आसंत आज शास्त्र रो छोट अंशटी आमे अध्ययन करिबा पुनी तापरे आमे प्रार्थना करिबा पई जिबा। प्रभु आमान को सुंदर अवकाश दैछंती प्रभु को धन्यवाद दिए। पुनी जो माने मध्य आम सहित यूट्यूब रे पुनी जूम रे जड़ित होइछंती सेमान को पुनी थर स्वागत जणाए और जो मान को निमंते आमे प्रार्थना करि पारे न प्रार्थना निवेदन जणाइछंती आमे आपण मान को एश्योरेंस देबा पई चाहू जे माने प्रार्थना दल रे पुनी व्यक्तिगत प्रार्थना रे आपण मान को आमे स्मरण करूछु आपण मान को आमे प्रार्थना स्मरण करूछु और आपण माने मध्य आमान को प्रार्थना रे स्मरण करूथिबे।
प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज ध्यान निमंते शास्त्र अंशटे पढ़ा जहाँ आपण मान पाइबे जिसाय भाववादी को पुस्तक तार 30 अध्याय तार 18 पद, आइजाया चैप्टर 30 वर्स 18। पुणी सदाप्रभु तुम्भमानଙ୍କ प्रति अनुग्रह କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ତହିଁସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। এটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପୁଣି ତହିଁ ସକାଶେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ପୁଣି ତହିଁ ସକାଶେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ତୋ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଆଉ ସେ ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରନ୍ତି, ଦୟା ମଧ୍ୟ ସିଏ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ एकमात्र प्रभु जे न्याय विचार करती से सदाप्रभु अटंती। हुए तो आज आप अन्याय कष्ट पाँच, आपण जमी किए नहीं जाइछंती, आपण चाकरी समस्या आसी, आपण घरे जीवन समस्या आसी, आपण अर्थ कहीं नहीं कि फेराऊ ना, आपण सेवा कार्य विरोध में आसुंच, अन्याय चली, किंतु आपण जो परमेश्वर को सेवा करते, लेखा सदा प्रभु न्याय विचारकारी परमेश्वर अटंती। जो माने ताहांको पाई अपेक्षा करती से समस्ते धन्य। कौन लेखा रही, जो माने ताहांको पाई अपेक्षा करती दे आर द ब्लेसेड पीपल। आज मुझे आपण मान अल्प समय कहवाई चाहे, आम सदा प्रभुंकर अपेक्षा करवा, सदा प्रभु अपेक्षा रहा, कारण जो मैंने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती से माने धन्य अटंती, से माने ब्लेसेड अटंती। आपण कहार अपेक्षा करती ताहा मु जाने ना, किंतु आज मुझे आपको इनकरेज करने चाहे, थरे प्रभुंकर अपेक्षा करती। फास्टिंग माने कौन, प्रभुंकर अपेक्षा रहा। प्रार्थना माने कौन, प्रभुंकर अपेक्षा रहा, अनेक रहा जे प्रभु आपण केबे मो जीवन में करेंगे। आ मोर प्रिय माने, प्रभु नाम स्तुति हो। यही गत समय मानक आम जिते दिन प्रभुंकर अपेक्षा रहीचु, प्रभु आम प्रति आश्चर्य भाव दया प्रकाश करिसेंती, परित्राण प्रकाश करिसेंती, साहाय्य प्रेरण करिसेंती, वाक्य द्वारा से इनकरेज करुछंती। आपण माने समस्ते कहउछंती, आज्ञा ए दिन मान आमे आत्मिक भाव में बलिष्ठ होछु, आमे भी बलिष्ठ होछु। प्रभु आम सहित भी कथा होछंती। प्रभु आमान को रेस्ट देइछंती घरे रहिबा पई। हमर सेवा कार्य रे जो दिन सेवा कार्य आरंभ कलु, एतिके समय आमे केबे भी पाई ना घरे रहिबा पई, परिवार सहित रहिबा पई, रेस्ट नेबा पई। तो प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। ए दिन मानकर आमे प्रभुंकर उपस्थिति रे रहिबा पई सुजोग पाई। आ प्रभुंकर उपस्थिति रे रहिबा वेस्टिंग टाइम नु। इंग्लिश रे कथा अछि, वेटिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। आपण जत्ते दिन प्रभुंकर अपेक्षा रहिबे से समय वेस्ट रे जाए नाही। दैट इज द बेस्ट टाइम, उत्तम समय अटे। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु जे आज आम प्रभुंकर अपेक्षा करबा पाए आम अल्प समय ध्यान करे, कारण प्रभुंकर अपेक्षाकारी माने से कहा जाउछि धन्य से माने बोली। दया कर मस्त खोलंतु गीत संहिता तार 62, भजन संहिता 62, साम 62 तार 1 पद आम देखिबा। केवल परमेश्वर को अपेक्षा करई। कौन करई? केवल तांकर अपेक्षा करई। केते सुंदर भाव रे गीत रचक लिखुछते दाऊद जे मोहर प्राण केवल केवल ओनली प्रभुंकर अपेक्षा करई, ताहांको ठारू मोहर परित्राण आसई।
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବା କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ତାପରେ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ସେ ମୋର ଶୈଳ ଓ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୁଁ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ନହେବି। ବିଚଳିତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, କେବଳ କେବଳ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ, verse 5, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କର। କାହାର ଅପେକ୍ଷା? କେବଳ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ, ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର କାକା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଲୋକ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛୁ, ଉପହାସିତ ହେଇଛୁ, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜୁମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ! ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସକାଳେ, କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଜୁମ୍ରେ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ 4 ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଜିତୁଲି ମାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ନଥିଲେ, ସେ ସାର୍ ତ ସମସ୍ତ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ବି ନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ, ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆମକୁ ବି ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା, ଜଣେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ମୁଁ ବସିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଆମେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ, ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼େ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା, ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ମନେ ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁବା ଆମେ। ତୁମେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନାମ, ଝରିବନି ଅଶ୍ରୁଧାରା ଏ ଜୀବନ ସାରା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା। କେତେ ବଡ଼ ଏସୁରେନ୍ସ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଗତକାଲି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋନ୍ରେ 4ଟା ଗାଈ ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଛୁଆ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲୁନି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ସବ୍ର କା ଫଲ ମିଠା ହୋତା ହେ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅପେକ୍ଷାର ସେ ଗଛର ମଞ୍ଜିଟା ପିତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ମିଠା ଅଟେ। ଅପେକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପିତା, କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ମିଠା ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହେ ମୋର 5 ପଦ ପଡୁଛି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜନ୍ମେ। କେବଳ ସେ ମୋର ଶୈଳ ଓ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ମୋର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୁଁ ବିଚଳିତ ନହିବି। 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, verse 8, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଭର କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ। ମନର ସବୁ କଥା। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ, ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗାଉଛୁ ସେ ଗୀତ ନା, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ
নিকট সহায় সংকটে রখিবে আবরি। ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ। ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିଛି, ତୁମେ ବି ନିର୍ଭର କର। ମୁଁ ଭରସା ରଖିଛି, ତୁମେ ବି ଭରସା ରଖ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁମେ ବି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ। এই লকডাউন পিরিয়ডରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆମେ ସେ ଗାଉଛୁ ନା, ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋର ସଙ୍ଗରେ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମୋର ସଙ୍ଗରେ, ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବ୍ଲେସେଡ ହୋପ୍ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ରଖିପାରିବା। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଗୀତ 130 ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୀତ 130 ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ପ୍ରହରୀ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଁ ରହେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରିଜନ, ତା ରିଜନ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁଛୁ? ବାକ୍ୟରେ ଜାଣିଛେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣ ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ବାକ୍ୟକୁ ମହତ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ଆମ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଭଲ କରିକି କରୁଛୁ, ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ କରୁଛୁ, ଗ୍ରୀନ୍ରେ କରୁଛୁ, ବ୍ଲୁରେ କରୁଛୁ। ମୋର ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ କେତେ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି କଲର ଥିବ ମୋର ବାଇବଲରେ ସବୁ ଥିବ। ଗାରେଇ ଗାରେଇକି ସେ ଅକ୍ଷର ପଢି ବି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜାଣେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର ଥିଲା, ଏଇ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖିବି। କେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା ରଖିବେ। ଲେଖାରେ ଅଛି, ପ୍ରହରୀ ମାନେ ପ୍ରଭାତକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଁ ରହେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ରାତି ସମୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ରାତି ସମୟରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସକାଳ କେବେ ହେବ, ଆମେ ଘରକୁ କେବେ ଯିବୁ ବୋଲିକିରି। ତ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁଥାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଖାଲି ସକାଳକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅପେକ୍ଷା ରାତ୍ରି କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ବୁଝାଉଥିଲେ, ରାତ୍ରି କାଳ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ରାତ୍ରି କାଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାତ୍ରିର ସମୟ। ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ସେବକ ମାନେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପଏଣ୍ଟ କରି ସାରିଛି। କିଛି ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, କିଛି ଲୋକ ଶାସକ ଭାବରେ, କିଛି ଲୋକ ସେବକ ଭାବରେ, ସମସ୍ତେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। କାରଣ ପ୍ରଭାତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ଏ ରାତ୍ର କାଳରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମେଘମାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିବ। କାରଣ ସବୁ ତ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଲକଡାଉନ ଫିଟିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ଯଦି ମାରି ଆସିଲା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ
सरकार जेते कटकणा रखिले पुलिस माने घुरिले गाड़ी बुलिला अनेक कथा कहले किंतु एबे का लोक माने सुनु ना पुलिस कही कही हालिया हो गला प्रशासन कही हालिया हो गले सरकार कही हालिया हो गले मोर प्रिय माने मु आपन के कहीं की कहूची सरकार कहउछंती मानिवा लोक थिले सिना अबाध्यता बढ़ी चली प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सहायता करंतु आम देश रे उत्तम सरकार चली आम राज्य रे उत्तम सरकार चली एते संक्रमण बढ़िले मध्य मृत्यु हार कमी रही अनेक उत्तम उद्यम से करुँच नियमित प्रार्थना करुँ प्रभु से बहुत आशीर्वाद करंतु तो आम कहीं अपेक्षा करवा जो वाक्य भरोसा करते से अपेक्षा करेंगे आप देखिए गीत संहिता तार 37 37 तार 7 पद आ 9 पद लिखा जाउछि निज मार्ग रे कृतकार्य हुए जो जन कुसंकल्प साधन करे ताहा सकाशु आपण को विरक्त कर नाही 9 पद कारण दुष्कर्मकारी माने बुझिबे मात्र सदाप्रभु को अपेक्षा करे बस कहीं अपेक्षा करेंगे लिखा जाए कौन करी धैर्य धरी अपेक्षा करेंगे सदाप्रभु प्रथम सुस्थिर हेबे अस्थिर हूँ नहीं समस्या आसुची कथार अच्छी मुश्किल आएगी आने दो सागर में तूफान उठने दो जते समस्या होची हो जते परिस्थिति बदल जहाँ हो ना कहीं सुस्थिर हूँ शैतान आपन को व्यस्त करुथुवे दिन मान करे कौन करवा घर भड़ा केमती देवा केमती चलवा पिलार कैरियर केमती हम झीर बाहागर केमती हम पुअर बाहागर केमती हम आगो को कौन हम मत शुणिले छाती धड़ धड़ लग जाऊँ मुंड केमती घुरुची सुस्थिर हूँ वेट अपन द लॉर्ड अपेक्षा करके देखंतु लिखा जाउछि सदा प्रभु ठारे सुस्थिर हुओ धैर्य धरी अपेक्षा करो अपेक्षा करिया पे कौन दरकार धैर्य दरकार सेठी वाक्य रे भरोसा दरकार एठी कौन दरकार धैर्य दरकार जमन को धैर्य ने अपेक्षा करि परिबेनी अपेक्षा करि परिबेनी देखो तो अनेक पुओ छे माने धैर्य धरी रही पारु नांती तेणु अनेक रॉन्ग स्टेप से नौचंती परे भल प्रस्ताव आसुची से माने कांगाली ही की मैरिज जाउछंती से गला परे को बैंक मैनेजर प्रपोजल आसुची सब कलेक्टर रो प्रपोजल आसुची लेक्चरर रो प्रपोजल आसुची तापरे कहबो ओहो आ टिके 2 मास जगिथिले बेले मोर परिस्थिति काई के अपेक्षा करिवे नै अपेक्षा करियो पे सिखिबार अछि प्रिय भाई बहन प्रभु मान को साहाय्य करंतु थरे कौन गोटे जगार मोर जीवार थिला आ मु बाहरी गोटे बसटा आसला से बस रे एते भीड़ मु प्रार्थना कर बाहर प्रभु मत गोटे सीट दियो राजा मत भल जीवा पे साहाय्य करो से बस आसला एते भीड़ मु कहली मु जीवी नहीं मु प्रार्थना करी प्रभु मत गोटे भल सीट देवे बोलिक मु ठिया जीवी नहीं मत कहले आज्ञा चलतु आज्ञा कहीं ठिया होइथिबे चलतु लोक माने गले मु गली नहीं मु प्रार्थना करिछि कारण प्रभु मत सीट दे बोली करी तापर गोटे भल बस आसला एसी बसटा सीट खाली अछि आराम रे बसिली बाइबल पढ़ी पढ़ी गली से अपेक्षा करिले उत्तम विषय पाई हबो अपेक्षा न कले हबो नहीं मोर प्रिय माने क्यों माने अपेक्षा करिवे जे माने धैर्य धरिवे आ अन्य पाई विरक्त हेबे नहीं आपण को चतुर्पाश पर भाई बहन माने शुणु आपण को चतुर्पाश पर गुड़े घटना घटुथिबो दुष्कर्मकारी मान उन्नत हो जाउथिबे से अनेक तांडव करुथिबे अनेक समस्या करुथिबे वरीड हुअंतु नहीं मु कहउतिली दुष्टर गात खोला हेबा पर्यंत तार बहादुरी तापर तार बहादुरी सरीबो अनेक नेता मान को देखंतु ख्रिस्टीय नेता हुअंतु जागतिक नेता हुअंतु जेते उडुथिले केते उड़ीबे डेणा कटा दिवा पर्यंत उड़ीबे पर कटा गला पर तलक आसीबे केते उड़ीबे जे माने बहुत ऊपर को उड़ी उड़ी गले ऑक्सीजन अभाव सकाशे तले पड़ी के मरिले से तो वरीड हुअंतु ने आपन कार धन बढ़िले कार घर बढ़िले कि अन्याय रे कोन कले वरीड हुअंतु नै अपेक्षा करंतु प्रभु को सुस्थिर हुअंतु अस्थिर हुअंतु नै एटा म कहिबा पई छै अपेक्षाकारी मान पई प्रथम होची वाक्य रे भरोसा करिबा द्वितीय रे धैर्य धरिबा
आ नेक्स्ट विषय तृतीय विषय कहवाई चाहे आपण मान दयाकर मस्त खोलतु गीत संहिता तार 69 कौन अपेक्षा करू करू मोर चक्षु निस्तेज हुए मुझे कहवाई चाहे केमती डाकू डाकू क्लांत हुए माने क्लांत हेबा पर्यंत थरकर डाकरा हुए तो उत्तर आसुना डाकू था से कौन डाकू डाकू क्लांत हुए मोर कंठ शुष्क हो जाए मु परमेश्वर को अपेक्षा करू करू मोर चक्षु निस्तेज हुए चक्षु कहीं निस्तेज हुए लोतक बहिबा द्वारा जन बहुत कांदू था को चक्षु निस्तेज हो जाए सफा हुए बोली कहते सफा हुए कि नहीं मुझे जानी नहीं निस्तेज हुए बेले बेले डॉक्टर पाखक जी आप चक्षु डॉक्टर पाखक गले कहे आप आखिर बेस लुह बाहर कि से आप आखि धंधला हो जाए प्रिय भाई भौणी मैंने कहवाई चाहे अपेक्षा करू करू क्रंदन करू करू मन रखि था बाइबल कौन कहूँ आम अश्रु को प्रभु आप पात्र रखती मोर नेत्र जल को पात्र रख बोली कहते कारण अश्रुर भाषा केवल जड़े बुझीपारती बेले बेले स्त्री मैंने कांदुवे स्वामी आसी कहे तुम्हें कहीं कांदुच मु तुम कौन अभाव कली तुम खाइबा पे अभाव ना चलवा अभाव मु तो सब घर पैसा आनी तुमको सब दे दूँ चलवा तुम्हें कहीं कांदुच से बुझीपारे ना कहीं कांदुंट छुआ मैंने कांदा समय बापा माँ बुझीपारती नहीं कहीं कांदुंट किंतु जड़े व्यक्ति अच्छा से आम क्रंदन बुझीपारती से दिन हाना कांदुले एली बुझीपार हेली बुझी पारना कहीं कांदुची किंतु प्रभु बुझी पारुचंती से आमर अश्रुर भाषा को बुझी पारती कारण अश्रुर गोटे शब्द अच्छी सेटा को केवल प्रभु बुझी पारती अश्रुर गोटे भाषा अच्छी प्रभु बुझी पारती से अपेक्षा करवा दरकार प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु मान को साहाय्य करंतु वरीड हुंतु नहीं व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं कौन चारिआडे शत्रु मैंने आपको घेरी थाई पारंती समस्या थाई पारे तथापि आप व्यस्त हुंतु नहीं प्रभु को ऊपर निर्भर रखंतु जदि आप देखिए गीत 40 तार 1 Psalm 40 verse 1 मो धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली पुणी से मनोयोग करी मोहर काकुक्ति सुनिले हाँ धैर्य धरी अपेक्षा कली पुणी से मनोयोग करी मोर काकुक्ति सुनिले मोर प्रिय माने केते सुंदर विषय लिखा जाए धैर्य धरी अपेक्षा करबा दरकार कहार सदा प्रभु आज मुझे आपण मान कहवाई चाहे ए फास्टिंग प्रेयर आपण मान इनकरेज करबा चाहे प्रभुंकर अपेक्षा करंतु केवल प्रभुंकर अपेक्षा करंतु कारण केवल प्रभुंकर अपेक्षा करी मान को धन्य बोली कहा जाए वरीड होतु नहीं प्रार्थना करो चुपी जातु प्रार्थना कर चुपी जातु मेडिसिन नौ नियंतु प्रार्थना करके नियंतु सुस्थ प्रभु करते आप मेडिसिन खातु कि न खातु सुस्थता से ही करती आप वरीड होतु नहीं वरीड होतु नहीं प्रार्थना करूँ थरकर कथा मुझे गोटे मेडिकल ट्रिटमेंट जाइए मोर गोटे छोट ऑपरेशन थिला बहुत वर्ष तल कथा जो कॉलेज रे पढ़ुली यहाँ मुझे 87 कथा कहूँ जो मुझे कॉलेज रे पढ़ुए से समय आप बस भावत ना 87 माने आज्ञा को केते वर्ष होइतो मुझे कहि आपण मान को मोर बर्थडे आसले कहि हैला तो जो मोर 87 88 रे गोटे छोटे माइनर ऑपरेशन पे मेडिकल रे मुझे जाइए तो मोर ऑपरेशन हम ता पूर्व मुझे डॉक्टर्स केबिन रे बसी कथबार्ता हो कहले एमती एमती हम पैसा एत लगे अमुक समक हम मुझे एका जाइए ऑपरेशन पे मत कहले के सांगे आसती मुझे हाँ आसती ना जॉइन करेंगे ना मोर कॉलेज सांग मैंने कही जाऊँगी माइनर ऑपरेशन तुम आसब मत जना नहीं ऑपरेशन रे कौन कौन खाइबा न खाइबार एप्पल नहीं गोटे किलो तापर हॉर्लिक्स नहीं आहरी किसी मिठा नहीं ए सब पेटे खाइबी तापर ऑपरेशन को जीवी ए सब किणला जोड़े आस कहते तुम्हें किसी खाइब ना खाली पेट रुझे मोली कौटी लुचेबी से टेबुल रे अच्छी जो सांग मैंने मोर ऑपरेशन अटेंड करने आसी से फ्रूट सब खाईदे एप्पल सब खाईदे मिठा सब खाईदे हॉर्लिक्स डबार झाड़ी झाड़ी से डबा भी खाली कर रखीदे से आनी तो डॉक्टर को केबिन में बसी जड़े लोक आसिले तार 2टा किडनी खराब गाँव लोकटा डॉक्टर देखिले
आउ ताकू विटामिन टैबलेट किसी देले और कहले एटा तुमे 2 मास खाइबो तापर आसीबो कारण डॉक्टर जानी गरीब लोक कहीं कहबी तुम किडनी खराब होती तुम्हें मरीज से जमी बाड़ी बिक्री कर घर बिक्री कर पुणी बाहर ट्रिटमेंट पाइब हेले भी भल हम ना कहीं से टेंशन ताको विटामिन देले से शांति मरु बोली पठेदेले तापर मत कहले किडनी दुटा खराब तो कहीं कहबी से विटामिन देती 2 मास 2 मास भर तो से मरीजे मुझे कहली भल कथा एका कारण डॉक्टर मैंने बेले लोकर पेनटा भी बुझंती गरीब लोक कहीं से मरब बोली केत जन को मरब बोली कहले से दिन मरवाई स्टार्ट करेंगे मरब केबे के जाने लोक मैंने मरी मरी बंचुंट से मृत्युर भयर बंचुंट लोक मैंने तो कहले ठीक अच्छे लोकटा गले मोर भी ऑपरेशन सरला मुझे पलि आसली तापर मत कहते तुम एत दिन पर आसब मु गला बेलू से लोक पुणी आसी 2-3 मास पर से लोक आसी पुणी थे कौन देह खराब है आसी ए डॉक्टर ताको देखु देखु पचार तुम्हें मरीन से कहला आज्ञा आपन जो मेडिसिन देइतिला आज्ञा सब बेस्ट मेडिसिन आज्ञा एटा खाइला बेलू मते बहुत भल लागिला आ धोई सही लागिला नै मोर देह रे बळ आसीला मते बहुत बढ़िया लागिला ये डॉक्टर पूरा छानी आई जाउछंती मु तो विटामिन टैबलेट देइतिली या तो किडनी प्रॉब्लम थिला ये लोक कुआडे एते भल होई गेला तापर मु भी से तांग चंबर रे बसती से भी आगो पचारले मते कहले तुम रुहा आगो पचार दिए तुम्हें कौन कल आउ कौन देखाइल कि मेडिसिन को डॉक्टर पाक गल कि ना आज्ञा कौटे जाए ना आपड़ जो 2 मास पाई खाइली मत भल लगे आसबि बोली भावुली आसली ना टे थंडा टे ज्वर पर हो देखा करी आज्ञा बोली आसी से पचारे कौन करुल आपड़ जो मेडिसिन देते आज्ञा राति गोटे गोटे खावाई कहते मुझे खाइबा पूर्व प्रार्थना टे करूँ प्रभु ये औषध कौन अच्छी कौन ना मुझे जानी ना सुस्थ करवा लोक तुम्हें प्रभु मत दया कर सुस्थ कर एमती प्रार्थना करी सबुदिन खाऊली जब भी औषध खाऊली प्रार्थना करूँ प्रभु तुम्हें सुस्थ करी डॉक्टर कहले एथर मुझे बुझिली प्रिय भाई भाई मान मुझे चाहे ओरिड हूँ ना आर्थिक स्थिति बदल परिवार स्थिति बदल पिला स्थिति बदल किंतु कौन धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली पुणी से मनोजग करी मोर काकुते शुणिले बेले बेले आप क्या पाखे जाकि मनर दुखर कथा कहते से बहुत केयरलेसली शुणुव हाँ हो तुम कह मु रोसे करुँची हाँ तुम कह मु घर कम करुँची हाँ टे कह बोली फोन करुव से आमर मनोजग कर कि प्रभु आमर कथार मनोजग कर लिखा जाऊँगी से मते भयंकर गर्तरु और दोहला कादर उठाई आनिले और शोल उपरे मोर चरण रखिले और मोर पादगति दृढ़ कले केते बड़ कथा प्रभुंकर अपेक्षा कले कौन करेंगे भयंकर गतरु दहला कादुअरु से उठाई के आनिबे एवं आपनकर चरण को प्रस्तर ऊपर रखिबे अपेक्षा करंतु कारण प्रभुंकर अपेक्षा करबा मोर प्रिय माने केते बड़ विषय कारण से हमर काहे के अपेक्षा करबा से मोर काकुक्ति सुनिबे से दहला कादुअरु मते बाहर कर आनिबे मोर अश्रु जेते बहु चिता से देखिबे से तार वाक्यर भरोसा करबा धैर्य धरि अपेक्षा करबा प्रभु आमान को प्रत्येक साहाय्य करंतु जदि आपण देखिबे गोटे बहुत सुंदर पदटा आमे सब जानू जिसाई 40 तार 31 आइजाया चैप्टर 40 वर्स 31 मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करନ୍ତି से माने नुआ नुआ बळ पाइबे से माने उत्कृष्ट पक्षी परि पक्षरे ऊपर को उठिबे से माने क्लांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे अंडरलाइन करि थांत जदि अंडरलाइन करछन अंडरलाइन करन मोर काम होची समस्त के अंडरलाइन करो बोली कहवा काम मोर आउ किछि नै मु भी अंडरलाइन करे आपण भी अंडरलाइन करंतु लेखा दउति कोन मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा जेते अपेक्षा बोली आसुची को राजा मान को अपेक्षा को मंत्री रो अपेक्षा ससुर रो अपेक्षा मध्य नै मोर साहाय्य सदा प्रभु ठार आसे ससुर घर आसे ना संस्था आसे ना लोक ठार आसे ना सरकार ठार आसे ना तो मु कहार अपेक्षा करी लिखा जाउची मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे अपेक्षा न करबा तो पाइबे नहीं आत्मिक भाव दुर्बल हो जाउथिबे जन अपेक्षा करती नुआ नुआ बल पाइबे से उत्कर्ष पक्षी परि पक्षरे ऊपर को उठिबे कौन बे बल पाइबे ऊपर को उठिबे से माने श्रांत न होई दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन करिबे अपेक्षा करबा लोक कौन करिबे नुआ बल पाइबे ऊपर को उठिबे क्लांत हेबे नाही दौड़िबे गमन करिबे एटा अपेक्षार फल अटे
ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆଗାମୀ ସମୟ କେମିତି ଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିମନି ପାଇଁ କହୁଛି, ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଭୋର ସକାଳେ 7ଟା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ମୋର ମୋବାଇଲରେ 2000 ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କୁହେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଜଗାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଭାବିଲି ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ, ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେବେ ଫୋନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଥିଲେ। ଅବି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବିଷୟରେ କି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ କାଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜଣେ ଲୋକ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ? ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୁରା କରନ୍ତି, ଆମର ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋର ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗେ ନିବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଥରେ ଭାଇ କିଶୋର ଡିଗାଲ ଆଉ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶିବତଲାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା। ଶିବତଲାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଭାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ପକାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋର ସେଇଟା ନଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ୟୁଜ୍ ବି କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଧଡ଼ିଆଟା ମୋତେ ମାନିବ ବି ନାହିଁ। ଏ ମୁଁ ଆର ମସୁର କି ଦାଲ ଭଳିଆ, ମୋତେ ସେଇଟା ମାନିବ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଏମିତିଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଥରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବାର ଅଛି କେମିତି ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଖରାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ମାମୁଲି ଲୋକ ସେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ନହେଲେ ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କେଜାଣେ। ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ବୋଲିକି। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅଟା ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଛି, ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅଟା ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଛି, ବହୁତ ନମ୍ବର 1 ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଗର୍ବ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଧେ। ତ ସିଏ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ସେଇଠି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋ ମିସେସ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 2 ଜଣ ହିଁ ଏକାଠି ଯାଉ। ତ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତିଟା ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି। କହିଲେ ନାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଣିବା କିଣିବା, ତୁମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କିଣିବା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଥାର୍ଡ ଡେରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ କିଣିଲେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା 7 ଦିନ ଆଗରୁ କିଣି ସାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସାଇଜ୍ କେମିତି ଅନୁମାନରେ କିଣିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାଇଜ୍ଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ଆମେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କିଣିଦେଲୁ, ଏଇ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ବୋଲି କିଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ ବି ସମାନ, କଲର୍ ବି ସମାନ, 7 ଦିନ ଆଗରୁ କିଣିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ଭାବିବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତା ଆୟୋଜନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବି ହେଇଥିବ, ଅନେକ ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଡିଲ୍ କରିବେ, ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ସେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେବେ। ୱରିଡ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଦୌଡ଼ିବେ ଆଉ ଗମନ କରିବେ, ରହିବେନି, ସେମାନେ ଗମନ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଗୋଟେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେଶାୟା ତାର 49 ପର୍ବ 23 ପଦ।
Isaiah 49:23 ପୁଣି ରାଜଗଣ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରୀ ପିତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ରାଣୀମାନେ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରୀ ମାତା ହେବେ। ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ମୁଖ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦର ଧୂଳି ଚାଟିବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ରହିବେ, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ନହିବେ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିବ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତ କେବେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଆଉ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରିବେ? ରାଜଗଣ ରାଣୀ ମାନେ, ତାମାନେ କଣ? ଆଜିର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଧନୀ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ।